ko sa among baryo, wak doktor nga alboraryo, sikat ako bisag dili titulado. Mga gamit ko sa klinika, kutsilyo, gunting ug aksa, injection, balde ug arinola. Doktor lang ako, doktor nga masusenso, kayang akong mga serbisyo, bayaran man lang og tangkyo. Pasensyente tambalan ko, kun musipya og maneteryo, walay kaso kay waman sab sila'y gasto. Pasyente ko arang kadaghan, lalaki, babaye, batag, tigulang, bilib sa pangnambal kong taghalap tagap lang. Kung ihubag og riyayumahon, baranggoy og bikutong, bisag unsang sakit wa ukoy pilion. Doktor lang ako, doktor nga wa asenso, kayang akong mga serbisyo, bayaran man lang og tangkyo. Pasyente nga tambalan ko, kon musipyat og mamenteryo, walay kaso yakay wan man sab sila'y gasto. May bababayeng nagpingot, naglusap ka di kabrehot, gihaklasan ko giyang tiyan, gihilot-hilot. Githermometer ko iyang ilo, ni balibad kay kuno kilo, iyang gusto adto ipasok sa iyang kunot. Doktor lang ako, doktor nga wa mo asenso, kaya nga akong mga serbisyo, bayaran man lang og tangkyo. Pasyente ng tambalan ko, kun musipyat og pimenteryo, walay kaso kay waman sab sila'y gasto. Pasyente nga tambalan ko, kun musipyat og mementeryo, walay kaso kay waman sab sila'y gasto. Doktor 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 doktor